जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार, शुभ सकाळ। जनभिजन सकाळर खबर को आपण को जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आज 17 तारीख रविवार। कौन रही पानीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकई ना। दर्शक बंधु, ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रही ता सहित मझिरे मझिरे कालबैशाखी वर्षार बर्तमान ओडिशा भिजुची। एठी आमे आपण मानक जो दृश्य देखौछु दर्शक बंधु आपण मानक देखंतु किपरि भाबरे ओडिशार जो भली बंगोपसागर सृष्टि होइथवा एक लघुचाप अदृश्य लघुचाप ता स्ट्रप लाइन फल ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, आमे किछि दृश्य माध्यम स्पष्ट चित्र देखौछु ओडिशार अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। ओडिशार अनेक जिला भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम, गजपति, राउरकेला, ढेंकानाल, पारादीप, संबलपुर, बरहमपुर, नवरंगपुर एई जने येलो वार्निंग मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, किछि विजुअल माध्यम देखुछु जो ओडिशा पर ग्रीष्म प्रभाव जारी रही अत्यधिक गरम एवं गुड़गुड़ी आमे दृश्य देखौछु। देखंतु किपरि तापरि आश्वस्त खबर देछि भारतीय पाणीपाग विभाग। वर्तमान आज जो भली रही रविवार एवं 17 तारीख जो दृश्य देखुंट सकाल हाल्कार मध्यम धरणर वर्षा हम एवं आकाश मेघाच्छन्न रही अन्य जिला मानकरे मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। सेथिमध्यरु ढेंकानाल, पारादीप, संबलपुर, बरहमपुर, नवरंगपुर देखंतु आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित हाल्कार मध्यम धरणर वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, किछि दृश्य माध्यम आमे स्पष्ट चित्र देखौछु। देखंतु हाल्का पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु, आमे किछि दृश्य देखंतु झिपिझिपि वर्षा एवं अति जोर रे वर्षा मध्य ओडिशा पर जारी रही दृश्य बेस नजर को आसूची। दर्शक बंधु, आमे किछि दृश्य माध्यम लाइव विजुअल माध्यम देखौछु। देखंतु किपरि अन्य जिला मानकरे भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम एई जिला मानकरे अत्यधिक वर्षा मध्य होई पारे। जो भली बंगोपसागर सृष्टि होउथवा अदृश्य लघुचाप फल वर्तमान ओडिशा पर जो बात्या भय थिला ता बात्या को नहीं वर्तमान पाणीपाग बा मॉडल आकलन करथिला ता धीरे धीरे वर्तमान दुर्बल होइछि। एई दुर्बल अवसर रे किछि स्थान रे अनेक स्थान रे वर्तमान ग्रीष्म प्रभाव मध्य जारी रहउथवा दृश्य बेस सामना को आसुछि। दर्शक बंधु, आमे किछि लाइव विजुअल भितर आमे आपण मानकु देखैछु। देखंतु किपरि भाबरे अन्य जिला मानकर जो भली रहिछि पहाड़िया अंचल जदि आमे कथा कहिबा फुलबाणी, बरगढ़, संबलपुर एई स्थान मानकरे अत्यधिक वर्तमान ग्रीष्म प्रभाव जारी रहउथवा बेले अनेक जगार वर्षा मध्य रही। किंतु आमे देखले जो भली ग्रीष्म प्रभाव जितेबाला ओडिशा पर जारी रही तार आंशिक परिमाण रे ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करछि अनेक जिले में से भली देखा मिलूँ। किंतु आमे स्पष्ट चित्र देखौछु जो भली भाव रे पवनर बेग मध्य हाल्कारु मध्य होइबो। आउ पाखापाखि 4 ରୁ 5 दिन धरी ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु आमे जदि कहिबा दिनर टेम्परेचर अधिक रहउछि किंतु ठीक 4 ରୁ 5ଟା बजे को टेम्परेचर टिके कमुछि कारण पवनर बेग मध्य टिके अलका होछि एवं अन्य जिले में मनकर वर्षा सहित ठंडा लगुच परिवेश ठंडा लगुच मध्य जो पाणीपाग विज्ञान केन्द्र द्वारा जो भली दि जाइए सतर्क घंटी दि जाइए पाखापाखि कालबैशाखी वर्षा मध्य सतर्क सूचना देछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग कहवा अनुजाई वर्तमान जो भली ओडिशा जो भली कालबैशाखी अच्छी बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा अच्छी 9टी जिला को मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 9टी जिला मानकर जदि वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जा आकलन करिछि ओडिशार अनेक जिले में वर्षा को नहीं मध्य सतर्क घंटी देछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु, आमे किछि दृश्य माध्यम स्पष्ट चित्र देखौछु ओडिशा देखंतु किपरि भाव रे आमे किछि दृश्य नहीं जीवु से जगह को लाइव विजुअल रे आजबेस्ट उपरे जो भली वर्षा पानी मध्य देखंतु केते जोर मध्य रहउछि। ए कालबैशाखी प्रभाव तांडव किछि स्थान रे हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा मध्य होइछि एवं रेकर्ड मध्य करा जाइछि। सर्वाधिक रेकर्ड जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा इतर सर्वाधिक वर्षा मध्य होइछि। आमे किछि दृश्य देखौछु सामना को।
ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘାରିଛି ଯେଉଁଭଳି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2025 କଥା ଲୋକମାନେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ ପାଖାପାଖି ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ରହିକି ସେଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକି ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାର ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି ପାଖାପାଖି ଆଜି ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ରହିଛି ଆଜି ପାଖାପାଖି କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର କଟକ କଥା ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ମୌସୁମୀ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା 12 ତାରିଖ ମେ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ଧରିବ ମୌସୁମୀ ଧରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଧରିବ କେରଳ ପରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଏହି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ କୃଷି ଜୀବନ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଏଥର ସହଳ ହେବ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ଆକଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ସହିତ କୃଷି ବିଭାଗ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଏ ମାସ ଏଣ୍ଡିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 10-12 ଦିନ ରହିଛି 10ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ରହିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 40ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଭିତରେ ଭାରତର ରହିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଗରମ ଗୁଳଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଅନେକ ଦେଖିବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ତା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ